قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل بلائے جانے کی تجویز۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کے مطابق وزیر اعظم کے ذریعے صدر زرداری کو سمری ارسال کر دی گئی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 2 دن کی مزید تاخیر۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ 10 کی بجائے 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس چوتھی بار ملتوی کیا۔ اجلاس اب کل دن 11:30 بجے ہوگا۔ لیبنان کی مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف کی GHQ راولپنڈی آمد۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گلگت بلتستان کے 5 حلقوں کے نتائج روک دیے۔ کچھ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق پرامن طریقے سے انتخابات کا انعقاد ہوا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات آج سے 19 جون تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ بہت اچھی ڈیل ہونے کی نوید سنا چکے ہیں۔ 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پانے کا دعویٰ۔ میڈیا سے بات چیت میں ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی پوزیشن مضبوط قرار دے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ۔ فاکس نیوز سے بات چیت میں نائب امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی نہیں چاہتے کہ جنگ جاری رہے اور جنگ جاری رہنا ایران کے مفاد میں بھی نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے ذریعے تبادلہ جاری۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید اروانی نے واضح کیا کہ دونوں ممالک ابھی تک کسی حتمی معاہدے تک پہنچ نہیں پائے۔ ایران نے حتمی معاہدے کے لیے امریکہ سے $24 ارب کے منجمد فنڈز کی بحالی کا مطالبہ۔ پابندیوں میں نرمی اور اثاثہ جات کی بحالی تک کوئی معاہدہ ممکن نہیں، ایرانی عہدیدار کے حوالے سے عرب میڈیا کا دعویٰ۔ لیبنان پر حملوں کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم سے تقریباً لڑنے ہی والے تھے۔ امریکہ فیصلہ کر چکا کہ اس جنگ کو مزید بڑھنے نہیں دینا۔ لیبنان میں تعینات امریکی سفیر کی گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر تازہ حملے سیاسی تھے۔ آبنائے ہرمز سے باب المندب اور خلیج سے بحیرہ احمر تک نئی حفاظتی پٹی قائم ہوگی۔ پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ مزید کسی جارحیت کی صورت میں پورا مزاحمتی اتحاد مشترکہ رد عمل دے گا۔ ایرانی آرمی چیف نے تہران پر اسرائیلی حملوں کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا۔ امریکی فوج کا ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے قریب گر کر تباہ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر گزشتہ روز گرا۔ حادثے کے بعد عملے کے دونوں اراکین کو بچا لیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر گرنے کی رپورٹ کل جاری کی جائے گی۔ لیبنان پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری۔ زیفٹا کے علاقے پر بمباری سے 7 لیبنان کے شہری شہید۔ طائر میں کار پر فضائی حملے پر 5 افراد جان سے گئے، 4 طبی اہلکار زخمی۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 3637 ہو گئی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما کی آڈیو کال منظر عام پر آ گئی۔ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے دوران راولا کوٹ میں دہشت گردی اور لاشیں گرانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ شوکت نواز نے کہا کہ راولا کوٹ میں کچھ نہ ہوا تو مظفر آباد اور میر پور میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آزاد کشمیر کے دیگر شہروں کی طرح میر پور میں بھی معمولات زندگی رواں دواں، تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔
वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के अमल की तेज रफ्तार करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। फी यूनिट ₹1.99 सस्ती इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। जून से अगस्त के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाक चीन दोस्ती अहमियत की हामिल करार दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। वफाकी वजीर हसन इकबाल ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि सी पैक ने पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत दी। हुकूमत पंजाब का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम ₹3,300 फी मन फराहम की जाएगी। और नाइट क्लब में झगड़े के वाक़े पर इंग्लिश टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स से कप्तानी वापस लिए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल बुलाए जाने की तजवीज़। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक वजीर आज़म के जरिए सदर जरदारी को समरी इरसाल कर दी गई। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला। वजीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी किया। इजलास अब कल दिन 11:30 बजे होगा। लेबनान की मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नताइज रोक दिए। कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पुरअमन तरीके से इंतखाबात का इनेकाद हुआ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात आज से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होने की नवीद सुना चुके हैं। 2 से 3 दिन में मुआहिदा तय पाने का दावा। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मजबूत करार दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहदाफ हासिल करने के करीब पहुंचने का दावा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी नहीं चाहते कि जंग जारी रहे और जंग जारी रहना ईरान के मुफाद में भी नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जरिए तबादला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद अरवानी ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक अभी तक किसी हतमी मुआहिदे तक पहुंच नहीं पाए। ईरान ने हतमी मुआहिदे के लिए अमरीका से $24 अरब के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा। पाबंदियों में नरमी और असासाजात की बहाली तक कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं। ईरानी अहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। लेबनान पर हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वजीर आज़म से तकरीबन लड़ने ही वाले थे। अमरीका फैसला कर चुका कि इस जंग को मजीद बढ़ने नहीं देना। लेबनान में तैनात अमरीकी सफीर की गुफ्तगू में दावा किया कि ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर ताज़ा हमले सियासी थे। बनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब और खलीज से बुखैरा अहमर तक
नई हिफाजती पट्टी कायम होगी। पासरान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि मजीद किसी जारियत की सूरत में पूरा मज़ाहमती इत्तेहाद मुश्तरका रद्द-ए-अमल देगा। ईरानी आर्मी चीफ ने तेहरान पर इसराइली हमलों का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर आबनाए हॉर्मोज के करीब गिरकर तबाह। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज गिरा। हादसे के बाद अमले के दोनों अरकान को बचा लिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर गिरने की रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। लेबनान पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ेफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लेबनान के शहरी शहीद। तायर में कार पर फजाई हमले पर 5 अफराद जान से गए, 4 तिब्बी एहलकार जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3637 हो गई। कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा की ऑडियो कॉल मंजीर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने का मंसूबा बनाया गया। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आजाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर में भी मामूलात जिंदगी रमातवा। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। वजीर आजम की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के अमल की तेज रफ्तार करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। फी यूनिट ₹1.99 सस्ती इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। जून से अगस्त के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाक चीन दोस्ती अहमियत की हामिल करार दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। वफाकी वजीर हसन इकबाल ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि सी पैक ने पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत दी। हुकूमत पंजाब का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपए फी मन फराहम की जाएगी। और नाइट क्लब में झगड़े के वाक़े पर इंग्लिश टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स से कप्तानी वापस लिए जाने का इम्कान।